Donc, à la barakatillah, on commence par la définition de deux angles alternes internes. Donc, la définition, c'est droite, on a deux droites coupées par une séquence. On dit que deux angles non adjacents, donc un et 3 sont deux angles adjacents. Donc, ils ont un côté commun. Donc, un et 3 adjacents de radiation. Donc, non adjacents, par exemple, un et 2. Ou bien un et 5, مثلا. Nos adjacents sont alternes internes s'ils sont titillés. Donc, pour qu'on ait deux angles alternes internes, là, la première condition, laquelle juste sont titillés de part et l'autre de la séquence. De part et l'autre, par exemple, 1 et 2. 1 et 2, l'angle 1 et l'angle 2. Donc, de part et l'autre de la séquence. C'est ça, la séquence, la droite, L. La deuxième condition, à l'intérieur de la surface formée par les deux droites. Donc, tout simplement, les deux angles alternes internes. Donc, généralement, deux angles خاصهم تيتيي خاصهم يكونوا في l'intérieur ديال هاد لا سيرفاس هادي يكونوا entre les deux droites يكونوا الداخل بعدا à l'intérieur interne. Alterne هي بحال كنقولوا حنا بالعربيه متبادلين. Donc, il y a deux parts et l'autre de la séquence. Donc, بحال 1 و 2. اما بجوج كاينين في l'intérieur كاينين الداخل هاي خاصهم يكونوا في l'intérieur de la surface وخاص تكون وحده هنا وتكون الاخرى في l'autre part. Donc, par exemple 1 et 2 ou 3 et 4. Donc, ce sont des angles alternes internes. Donc, هذا هو la définition الاولى خاصك تعرف. هذه كاينه في الاكستيريور ما يمكنش نقولوا نسموها انترن بعدا وهي كاينه هكا كاينه على دونك انترن يعني كيفاش بها في l'intérieur. Donc, la grandeur, غنشوفوا دابا la définition des deux angles correspondants. La définition, c'est on a toujours deux droites coupées par une séquence. On dit que cette fois, on dit que deux angles non adjacents, toujours deux angles non adjacents sont correspondants s'ils sont situés des mêmes côtés. باش يكونوا correspondants خاصهم يكونوا في même côté يعني في جهة واحدة وهكا والاخرى واحدة تكون un seul des deux angles est situé dans l'intérieur et l'autre في l'extérieur. Donc voilà. Donc tout simplement on dit que deux angles correspondants, on a deux angles non adjacents et situés du même côté de la séquence يعني يكونوا في نفس الجهة. par exemple خديت هذه لو 1 مع هذه حتى هي غندير لو 1 باش تفهموا. هذه شوفوا معايا هاد لي اون بلو مع هذه راهم سو سون دي زونغل كوريسبوندون. pourquoi parce que هاد l'angle هذه voilà existe ou bien qui existe entre les deux droites ou bien à l'intérieur وهاد l'angle هذه كاينه في l'extérieur وكاين في même côté de la séquence هما كاين في هاد الجهه هذه. tout simplement اللي ما فهمش مزيان دونك عندهم هادو ميم بوين دو في. هذه كتشوف لتحت والاخرى هي كتشوف اون با جوج كيشوفوا اون با. دونك في هاد لوكا هذه كيتسموا دو زونغل كوريسبوندون. باغ اكزومبل هاد لونغل هذه غنسميها 2. هذه شوف البوين دو في اللي كتشوف هنايا مع هاد لونغل هذه 2 صافي مع هذه ومع هذه. لا خدينا هذه 3 شوف كتشوف هنا مع هذه هي كاينه في الانتيريور هذه كاينه في الاكستيريور. لا خدينا 4 هذه كتشوف فوق ها هي الصومي ديالها كتشوف فوق مع هذه حتى هي 4 صافي. دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديال دو زونغل كوريسبوندون. الفرق هاد تيكون في الانتيريور وهادو وحده كتكون في الانتيريور وحده كتكون في الاكستيريور ولكن تكون في الميم كوتي تكون في نفس الجهه اما هنا اكوش ولا ادروات ولا بعض المرات على حساب اللوكال ديال لي دروات ديال سيكونس. Donc, allez chercher un exercice d'application pour bien comprendre ça. Donc, d'après la figure, nomme des angles alternes internes et des angles correspondants. Donc, on a un de droite, copié par une séquence. Donc, maintenant, on a des exemples des angles alternes internes. Donc, les internes, donc, on a l'intérieur, entre les deux droites. Donc, par exemple, l'angle ABF. ABF et l'angle donc ركزتي هذه خاصنا ناخذ واحده اخرى من الانتيريور ما تكونش هنا ما تكونش في ميم كوتي تكون في لوط كوتي باش نطبق لا ديفينيسيون الاولى. دونك 1 2
سميتها BFG. BFG. ناخذ اكزامبل اخر، ناخذ مثلا هذه اللونغل هذه 2 مع هذه لو نو سي بي، سي بي اف، سي بي اف لو كومبلي. اخرى هذه غتكون باغ اكزومبل هذا لو بوين دي، لو بوين بي غتكون بي اف اش اون با، بي اف او، بي اف او. دونك فوالا. Pour les angles correspondants خاص تكون وحده في الانتيريور واخرى تكون في الاكستيريور. باغ اكزومبل هاد لونغل هادي، هاد لونغل 1 اللي سمينا قبيله هي ا بي اف، هادي كوريسبوندون مع هادي، دونك مع هاد لونغل هادي اللي هي او اف اش. صافي. دونك غنعاود هنا 1 مع 1، دونك لونغل او اف اش. الا خديت هاد لونغل هادي اللي كاينه هذا ا بي دي، ا بي دي، دونك كتشوف هنا اون هو خاصني ناخذ معها او اف بي، ناخذ معها هادي هي عندها ميم كاينه في الانتيريور، هادي في الاكستيريور هادي في الانتيريور. دونك لونغل الاخرى هي او اف بي. غادي نشوفو هاد الكوتي هذا، ناخذ دي بي سي، دي بي سي، لونغل دي بي سي مع لونغل بي اف جي سون كوريسبوندون. بي اف جي حقاش هذه كاينه في هذه هي اللونغل الاخرى هاي، هما كيجيو في نفس الجهه، وحده كاينه في الاكستيريور وحده كاينه في الانتيريور، كاين في ميم كوتي. بقات لينا هذه اللي هي سي بي اف، هذه سي بي اف مع هذه، دونك جي اف اش. Voilà, donc ce qui concerne la définition ou bien l'exercice d'application de la définition الأولى، la définition الثانية. غادي نشوفوا après ce grand 3 si on a de droites parallèles. Donc les droites هادو en général soit parallèles ou non. Donc هادو على بغينا نعرفوا غير la définition ديال les angles internes ou les angles correspondants. غادي نشوفوا لا كانوا هاد الدروات لا كانوا sont parallèles. Donc شنو غادي نقولوا على هاد les angles internes ou les angles correspondants.